En Inde, dans l'état du Karnataka, une vallée bucolique accueille depuis peu un pensionnat pour les enfants de milieux défavorisés. À la Kalkeri Sangeet Vidyalaya, tous se consacrent à l'apprentissage de la musique classique sans avoir à payer de frais de scolarité. C'est l'organisme Jeunes Musiciens du Monde qui a bâti le pensionnat. Il est dirigé par deux des fondateurs, un couple franco-québécois. Jeunes Musiciens du Monde, c'est un projet qui a été fait par des amoureux de la musique et de la jeunesse dans le but de créer des espaces où des jeunes pourraient s'épanouir à travers la musique. Ça a commencé ici en Inde, à Kalkeri, en 2002, avec l'ouverture d'une école qui, elle, est un pensionnat où on accueille aujourd'hui une centaine de jeunes. La qualité de vie offerte à la Kalkeri Sangeet Vidyalaya motive les enfants à y suivre les cours avec assiduité. À chaque début d'année, il y a des nouveaux élèves qui arrivent et qui viennent étudier avec nous, qui viennent de différents villages. Et à chaque année, il y a tellement de personnel, des gens de l'école, du personnel de l'école qui viennent me voir et qui disent la différence entre les jeunes qui sont ici depuis un bout de temps et puis ceux qui viennent d'arriver est tellement flagrante. Ils semblent déjà au niveau là, du physique, ils sont plus en chair, ils ont une meilleure hygiène, mais en plus, ils ont une confiance en eux, ils sont une ouverture. Je pense qu'on peut dire qu'ils sont quand même heureux, ces gamins-là, quoi. L'école, pour nous, c'est un projet de vie. Quand on a commencé, on ne savait pas l'ampleur que ça allait prendre. Donc l'idée en créant cette école, c'était d'avoir un espace où nos enfants à nous puissent s'épanouir aussi. C'est sûr qu'on avait le goût du voyage, on avait le goût de s'installer dans ce pays-ci après avoir passé plusieurs années, de créer quelque chose aussi, de ne pas juste être des voyageurs. Notre programme pédagogique ici à la Kalkeri Sangeet Vidyalaya, on le divise grosso modo en 3 parties. Il y a le développement là, du jeune, autant au niveau psychologique, psychomoteur. Donc pour ça, on a amené des choses comme le yoga à tous les matins. La deuxième approche, c'est bien sûr la pédagogie académique. Donc là, on s'appuie sur le programme du gouvernement du Karnataka. OK, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಈಗ ಇದು ತಗೋರೋಣ. Et pour terminer, il y a la partie musicale, qui est vraiment le système traditionnel indien du maître à disciple. Donc, chaque élève est assigné à un professeur et avec lequel il étudie 3 heures par jour et dont il va faire partie de la lignée musicale.
Pandit Somnath Mardour. C'est un musicien qui a environ plus de 40 ans de carrière professionnelle comme chanteur derrière lui, qui a déjà gagné des prix au niveau national indien, qui est membre de l'Académie des arts de l'État du Karnataka. On a aussi Bon Ravi, qui est notre professeur de tabla depuis aussi 4 ans, et qui est vraiment un percussionniste de réputation, c'est un virtuose. On a maintenant une de nos recrues, entre autres Hafiz, qui lui vient d'une famille de musiciens depuis 6 générations, dont les ancêtres remontent à la cour de Gwalior. Et donc, c'est vraiment des musiciens qui ont un bagage traditionnel de musique. C'est dans son sang, ça tient depuis tellement longtemps. Donc, tous ces gens-là là, qui se rassemblent ici, ça fait beaucoup parler. Hein? Ça fait beaucoup parler une petite école comme ça qui est née au cœur de la forêt avec 2-3 huttes en bambou. Et je pense surtout c'est que tous ces artistes-là viennent ici et daignent enseigner à ces jeunes-là dont personne ne s'occupait vraiment auparavant. Ça donne à ces jeunes-là une confiance et une estime de soi incomparable. My name is Sharda. I am 9 years old. I come to the school 4 years ago. जब भी आते गाँव का याद आते दीदी का याद आते भैया का भी याद आते गांव में क्या क्या करते उस सभी का याद आते इधर टीचर्स लोग को नहीं मारते और गांव में मम्मी मारती है और काम भी बहुत लगाते और गुस्से नहीं बात सुन तो मारते। Sharda vient d'un village de Lambani. Fonctionnant sur un système matriarcal et tribal, les Lambani sont des gitans qui se sont sédentarisés. Rejetés par une grande partie de la société, ils sombrent de plus en plus dans la précarité sociale. जुए में ऐसे पड़ जाए वो ए मुआ खालो छु मारे हाओ जुए देखो तो ये देखो सर के तो जब पर एक मेरा दी काढो चुक पर तुम्हारे केर मरे दे जुए में तो से कड़ा के पर नहीं है चुपचाप पिसा चगाए तार नहीं ठीक खुड़िया 50 रुपया काहे की दी पूछे ईड़ना ली थी सोडा खाले आती जानो चार ईंडा 4 सोडा करावी दे काय करतो सको मदीदा ठेळी का सांगितली आवडी हिऱ्याता ना मुलगीच काय तो ना 10 रुपया लावा मती चल मार बे सको देना के सको छे इकन का तो घर छोड़ में तो ए वत बे
चल तावड़ी बला चा दीदा ता मेन चा ता मेरा बेचो तारा मेरा बेचो केर जो बात बोलता है 10 रुपया दवाई तुम के मार गले वाला जब भी मेरा बहन को भी मार रही थी ना, वो भी सोच रहे थे हम क्यों ऐसा मेरा मम्मी मेरा पास ऐसा क्यों मिली करके हम सोचते थे। वो मेरा मम्मी हमारा पापा वो पान और वो सुपारी खाते हैं ना, उसको मांगने के लिए मेरा मम्मी के पास पैसा मांग रहा था पापा। तो मम्मी सोच ली दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा है। मम्मी को मालूम नहीं ये ऐसा खाने के लिए मांग रहा है। वो सोच ले ऐसा दी तो नहीं दी, तो मेरा मम्मी दूसरा घर में भाग गई, दूसरा घर में चले गए। तो मेरा पापा उधर ही वो रस्सी से मर गया। C'est sûr que la relation avec Sharda est particulière. Elle est très souvent là. C'est l'amie de ma grande fille Mira. Donc du coup, on a été amenés à passer peut-être plus de temps avec elle. Avec l'amour de Sharda, je suis passée par différentes émotions à différents moments. Parce que c'est sûr que l'alcool fait qu'elle est changeante. Et je pense qu'elle a envie, Sharda, quelque part, de pouvoir avoir la liberté d'être loin de chez elle et d'avoir accès à l'enseignement. T'as mon cœur, tu veux que je te coiffe? Non. हिम्मत करेंगे ऐसा होता है। अच्छा ये वॉलंटियर रहता है ना, जल्दी से बात करते हैं हम लोग, जल्दी बात करता हूँ मालूम, क्योंकि उसका डर नहीं रहता ना। वो हमको क्या बोलते तुम्हारा बच्चा बहुत इंग्लिश कहाँ पर बात करते हैं, हिंदी बात करते हैं। क्योंकि आप हिंदी बात करते हैं ना। Mon travail à moi dans l'école, c'est de faire déjà ce qui me plaît, ce qui vient à moi, de répondre aux besoins des enfants. J'ai pas pris de responsabilité précise et déterminée justement pour avoir la liberté d'être disponible. दीदी जो बोलते हो सही है दीदी, वो क्या बोल रहा मालूम दीदी? Les enfants m'appellent rapidement Agadidi, ce qui veut dire grande sœur. Je pense que ce nom-là, il m'a été donné pour montrer le lien de proximité que je peux avoir avec eux. जो कनाडा को अभी कर रहे हैं, तुम चीटी दे दो, हम एनवलप देते तुमको, नाम लिख दो।